Ini latihan tentang apa kemarin? Maf'ulun bih. Maf'ul bih itu kadang ada, kadang tidak. Jadi kalau tidak ada dalam susunan kalimat maf'ul bihnya ya sudah saja. Tapi kalau panggil mah harus ada, dicari sampai dapat. Nah, itu bedanya panggil dan maf'ul ya. Wa syahida ya Bu Siti, mana ya Bu Siti? Shinnya pakai titik yang buat soalnya. Shinnya ngangge titiknya. Nah, ya ngangge wa syahida syahidun. Coba lihat, wawunya dia harpun mabni alal apa? Mati. Jadi seluruh huruf harus mati. Fi'il madi juga mabni. Itu apa artinya? Syahida. Syahida isim fi'il huruf. Fi'il apa? Waktu kapan? Berapa huruf? Namanya syahida wazan. Ada berapa wazan? 1, 2, 3. Shinna, hakna, dalna. Butuh apa? Hukumna. Kamana carina? Depannya kamana? Cari yang bagaimana? Isim yang ujungnya ayat di dia. Ayat. Ya, jadi lamun ayat tanwin 2 kayak gini, nah, ciri panggilnya teh nu mana? Domah yang pertama. Adapun domah yang kedua karena tidak ada alif. Syahida fi'lun madin mabnina alal fathi. Jadi kalau fi'il madi fathi itu adalah pokok. Ya. Pokok harus patah. Kalau tidak patah harus pakai alasan nanti. Syahidun ketika cari panggil ketemu. Nah itu ada. Apakah panggil harus bergandengan? Ada panggil jauh ke depan. Yang jelas cirinya jangan salah. Apa? Ya, iya. Mana panggilnya? Syahidun. Cuma nulis panggilunnya fa. Jangan ada alif lagi di sininya. Langsung saja ayatnya kena lam. Nah, fa'ilun. Cirina eta panggil apa? Domatun. Aya domahna dohiratun. Dohiratun teh nampak, ada, kelihatan tuh domahna. Di mana? Pakai wahwa mudhaf. Tapi ada tidak satu saat panggil pakai wahwa mudhaf? Ada. Kalau di sininya ketempelan domir. Dan kalau sudah nempel domir mau ayat tanwinan gak akan ada. Karena syarat mudhaf ada 2, tidak boleh alif lam, tidak boleh ada tanwin. Kalau ada isim ada tanwinan atau ada alif lam, tidak akan ada mudhofan. Ya, seperti di sini. Cukup sampai sini. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Ahliha berapa kalimat? Ahli dia kasroh oleh apa? Oleh min. Isim yang dijarkan oleh min namanya ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah kasroh. Ayat dohiro. Di mana? Pakai wahwa mudhaf. Ini pakai. Apa setiap isim majrur pakai wahwa mudhaf? Tidak. Nah, kenapa tuh ini pakai? Karena ayat domir no nempel. Kalau domirnya dibuang macana ahlin pakai tanwin. Kan dia ahliha. Kalau dibuang haknya macana ahlin pakai tanwin. Kamana itu tanwinnya? Syarat mudhaf ada berapa? 2. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Nah, domir nempel di isim mudhafun lihat. Kalau ini wahwa mudhaf berarti domirna domirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Jadi naon? Mudhafun. Betul? Contreng alhamdulillah. Boga lalakona maf'ulun bih di sini teh. Ya Bu ya. Tapi senang Ustaz teu aya abis sampai ke tetiasa pokok 2 dinten 2 wengi. Milarian maf'ul bih teu aya. Kalau sudah tidak ada mah udah. Karena maf'ul bih kehadirannya tidak wajib. Beda dengan fa'il. Kalau ada ya irofkan. Kalau tidak ada sudah. Ya.
Ibu di nomor 2. Laqad sadaqallahu rasulahu. Ai sodako isim pengen huruf. Tahu dari ciri dari arti. Naon cirina? Oh dina qad aya. Naon naqadna? Lam teh harfun mabniun alal fathi. Qadnya juga harfun tapi mabniun ala. Berarti sodako teh fi'lun. Dulu mah fi'lun hukul. Nama fi'il naon? Naik berarti. Waktu kapan? Berapa huruf? Namanya? Paling banyak berapa huruf? Namanya? Sudasi. Sudasiun. Tanya sudasi teh. Nah dia sudasiun. Sudasiun. Ya, iya mah sulasiun, iya mah sudasi. Sudasi itu seperti ibu. Paling banyak fi'il itu jumlah hurufnya. Nah, kalau paling sedikit tidak, namanya sulasiun. Ya sulasi. Wajah nama tadi kan pala. Dalna. Dalna. Hofna. Sodna. Butuh nawan. Cari ke mana? Cari yang bagaimana? Ujungnya doma. Ayah di dia. Ayah ujungnya doma. Pakai wahwa mudah teh. Karena tidak ketempelan. Sodako filun madin mabni alal fathi. Allahnya fa'ilun. Cuma fa'ilnya pa-nya harus panjang. Nah ini ya. Ainnya terbuka. Fa'ilun. Kalau tidak panjang namanya fi'lun nanti. Panjang. Di buku nama ada. Cirina eta pangelan bu, dommatun. Aya domahna domiro di mana? Ayo sabarna kudu latihan bahas di hiji-hiji terus sambil terus nempel di sini lama kuat. Jadi kita harus sering berlatih. Kalau kan belajar nahwu sorof, grammar bahasa Arab, tapi nggak pernah latihan sehingga belajar renang, teori hukum, tapi saya pernah ngejebur kena cai, bisa mah? Di darat teori renang, tapi saya pernah kena cai, bisa mah? Hanya teori mah harus praktek langsung di lapangan, langsung kena ayatna, mudaya langsung kena hadisna. Itu tujuh praktekkan yang kita telah pelajari. Ya, lihat lagi. Kenapa ini tidak pakai wahwa mudhaf? Tidak ketempelan. Rasulahu berapa kalimat? Rasul dan lahu. Nah, memenggal dia kadang ilmu rasulah tak dan jadi apa dia fathah? Nah, eta mah jadi maf'ulun. Nu ieu mah teh maf'ulan kan? Bias daya matom di aya-aya. Tanu aya tadi maf'ulun bi. Tapi kade maf'ul bina katempelan naon? Berarti di ujungnya pakai ngabedakeun maf'ul bi, oke ngabedakeun apa pakai wawu mudhaf atau tidak. Nah, lihat. Maf'ulun. Nah, wawunya hilang. Tadi alifnya hilang, fa'il. Ini maf'ul bi wawunya hilang. Tinggal namihan. Dina buku nama Araraya lengkap. Nah, itu maf'ulun. Naon ciri nama maf'ul bi? Ieu fathatun. Aya fathahna dohiratun nampak di mana? Pakai wahwa mudhaf. Di mana terang? Katempelan domir. Lamun domirna dibuang macana rasulan aya di tanwinna. Jadi hilang tanwin kenapa? Mudhaf. Nah, domir nempel di isim mudhafun ilaih. Mun domir nempel di huruf jar ismun majrur. Lihat domirnya, domir muttasil mabni ala dhammi jadi naon mudhafun ilaih. Betul? Contreng alhamdulillah. Kemarin teh materina kita latihan kesabaran Bu. Latihan kesabaran 28 halamannya. Nah, nanti orang sambil ngalalanya, Bu. Terang ngalalanya kieu. Kalau domirna nempel di huruf jar jadi apa? Ismun majrur. Kalau domir nempel di isim mudhafun ilaih. Nah,
tadi terus di dia lamun domir nempel di fiil jadi maf'ulun bih. Maf'ul bih teh saberiji? Dua, berarti maf'ul bih teh anu cirina fathah. Setiap isim yang fathah pasti dia maf'ul bih. Nu kadua, nu terbaru sekarang akan datang mun aya domir 446 nempel di fiil eta domir teh jadi maf'ulun bih. Ya, seperti ieu sodaqohu misalkan tahunna jadi naon? Domir kan tuh aya sodako kan fiil ya, tapi ujungnya aya naon? Aya domir nempel di fiil aya namina maf'ulun bih. Biasa sedangkan maf'ul bih mah kedahna patah ya mah domah pandomir mah mabni. Domir mah kedah ninggal harokat nu penting asal nempelna. Setiap domir nu nempel di fiil pasti jadi maf'ul bih. Kantun ngirobna biasa we pun naon heula sih? Nah, inilah domirun muttasilun pakai tasdid di domirun muttasilun yang mabniun ala naon ieu? Mabniun ala domi. Nah, baru di bawahnya jadi di mana jadi maf'ulun bih? Sabab nempel di fiil. Berarti domir tas nempel sedikit mana? 3. Satu lamun domir nempel di huruf jar ismun majrurun. Kalau domir nempel di isim domir nempel di isim mudhofun ilaih. Domir nempel di fiil maf'ulun bih. Bisa senang geuning domirna fiilna can kata rempelan domir di dieu mun apa caca ejing mah enak mau ulang wakaf kan dulu belajar naganya bu sekedar kan terus terang maf'ul bih ayeuna maf'ul bih teh isim yang berharokat fathah kalau isim domir. Nanti mah kalau ada domir ha lamun syahidah ha we nempel si ha aya fiil katempelan eta teh jadi maf'ul bih. Berarti maf'ul bih teh aya dua jenisna. Satu aya isim nu berharokat fathah, nu kadua seluruh domir nu nempel di fiil domir naon? Domir 4. Nah, tah lamun aya fi'lun bu katempelan domir 4. Nah, tah si domir ini jadi naon? Maf'ulun bih. Tak ke ayeuna mah teh acan ngalalanya. Lihat teh pinter. Sanes. Ieu mah nanti. Pandomirna ge teh acan aya, Bu. Ieu sedekah terus aya domiran teh acan. Oke, mapan abi nu nyenyeroskeun upami domir nempel di isim jadi mudhofun. Mun domir ieu nempel di fiil jadi maf'ulun bih. Tangirobna kieu itu aya domiran teu aya? Berarti teu aya nu ieu teh. Nya atawa ha nempel di isim jadi mudhofun. Kumaha mun ha nempel di syahidah? Tangirobna siga kieu. Lamun nempel di fiil mah tos aya teu acan domir nu nempel di fiil teu acan dan can waktosna mung ayeuna name ngalalanya. Jadi maf'ul bih aya saberji ge maf'ul bih teh? 2. 1 setiap isim nu ujungna fathah hiji nu ieu tah ujungna fathah. Nu kadua engke setiap domir 4 huwa jadi dan teman-temannya kalau nempel di fiil pastikan si domir ini jadi maf'ulun bih. Nah, maf'ul bih teh oke. Harokatnya harus fathah tidak domirna seadanya. Huwa jadi tempel ke di dieu jadi maf'ul bih. Hum jadi sukun tempel ke di fiil pasti jadi maf'ul bih. Ya,
nanti jadi kita kasroh tenda gede pian jadi maf'ul domir mabni bade naon wae harokat. Nah nu penting nempel di fi'il, pastikan dia jadi maf'ulun bih. Iraha tah bakal munculna eta teh insyaallah dinten latihan kedua. Nah mulai ya gambar yang punya. Jadi maf'ul bih asa berjih maf'ul bih hiji isim nu ujungna pararatah tah fathah maf'ul bih. Nu kadua setiap domir empat-empatna nempel di fi'il gitu. Terus usah ada nama ada domirna fi'il ada can kata nempelan dan memang can waktos. Mah setiap fi'il teh kata rempelan. Jadi naon domirna? Jadi domir 446 kurang simpulkeun aya 3. 1 mun nempel di huruf jar si domir ieu jadi ismul majrurun bi titik tergantung huruf jarnya apa. Mun domir ieu nempel di isim jadi mudhofun ilaih. Nu terbaru nu bakal sumping next saya insyaallah ya koming soon. Lamun domir nempel di fi'il jadi maf'ulun bih. Ngirobna siga kieu tah domir mutasir mabniunnya ala titik-titik tergantung domirna ke bawahna pasti jadi maf'ul. Dengan demikian maf'ul bih ada 2 bentuk. Ada 2 isim yang berharokat fathah dan domir yang nempel di fi'il. Tanwin teh dilatih teras, bu teras, kayak gimana ingat? Mun terbaru mah, pokoknya lama-lama makin oh iya. Jadi mudahnya karena sering diubah. Kalau wakaruas sering ditaros, sering diaos, sering diucapkeun, dikerjakeun, ringan. Jadi ya terus ayat dacan wieu teu acan. Jadi kan sodakona teu aya domiran. Ya, mun aya domiran sodakona tambih ieu domir. Fatahallahu alaikum aya mamulan teh di dieu. Kumaha lamun teu aya? Usaha kitu teh sabuhun dengan mamudi kan. Ya ulah bobo we cing tibra. Jadi teu ada PR. Fataha isim fi'il huruf fi'il naon waktu kapan? Ya berapa huruf? Namanya fa'na. Kebetulan fa'na teh fa fi'il. Ha'na kalau kain tinggal heula. Ha'na ta'na fataha wazan. Ya. Mana panggilna cari ka mana? Aya. Mana? Allahu jadi panggil. Aya teh isim anu fathah. Teu aya, berarti di dia aya maf'ul bih teu. Aya. Terus atuh domir nempel di fathah aya teu. Jadi dua-duanya maf'ul bihnya enggak ada. Wios dah ya? Wios dah maf'ul mah eta mah terkedah wajib. Nu wajib mah panggil cari sampai dapat walaupun sampai ke ujung. Ujung soal ujung kali. Iya ibu dia yang mana ibu dia? Fi'lun madin mabnina alal fati, betul? Nah, Allahnya nomor 2 fa'ilun. Di mana cirina fa'il? Dommatun. Tebu domah teh tasdidan. Gigina ulah seueur teh. Nyerat domah teh ulah seueur. Tadi nyerat dommatun tinggal kangge sadayana dommatun nyeratna dor heula. Teras mim, teras ta. Tak kitu Bu. Nya dina do da gigian hiji. Nah, dom tasdidan. Domma ai nyerat dommatun siga kieu. Dona nganggo gigi tina mim kana ta mah ulah langsung we dommatun. Ya. Nah, upami dohiratun tong nganggo gigi dohiratun mah langsung we kaluhur tinggal dohiratun. Do kaluhurkeun tinggal tambah di dinya. Do hakna buleun di dinya. Dah. Tuh, tambah buleun. Dohira domatun dohir. Aya domahna dohir. Hakna nganggo hakeun, hak ieu kan. Ya, entong ngane hak
khi ieu mah kho ieu mah ngandahna nganggo ha do ta nu ka dieu ta na dieu do hiratun di mana amewa huwa mudhof tidak nah henteu dadina Allah tidak ada lafaz domir yang nempel. Alaikum berapa kali? Domir nempel di huruf jar ismun majrur. Lamun domir ieu nempel dina patahah maf'ulun bi. Nyerona kieu domir muttasil mabni ala sukun mun nempel di dieu jadi maf'ulun bi. Ngaranna nya. Ala harfu jari jangan harfun nyeratna harfu jadi mabniun ala sukun. Hum domir muttasil mabniun ala sukun jadi ismun majrurun bi ala. Betul? Kadang-kadang atusna kumna dina pataha patahakum jadi naon? Lamun kana sodako sodakokum jadi naon? Nah jadi maf'ul bi nempel di fikir. Nah akhirnya bisa non lancar dari itu. Nomor 4 Ibu Mulyati. Waqa'a wazan aina ain fi'ilna qobna aina katanya di dalam wajah tadi ada pilih lepat dan tidak itu senang. Jadi insya Allah di usia yang sudah semakin hilang kemudahan jadi mau mengkerut bahkan kata dokter gitu gunakan, apalagi gunakan kena Quran, hadis, ilmu keagamaan lebih berkah lebih daerah manis. Ibunya kemudian mengkerut mah dahi dan otak bola otak banyak. Dahi mah ya kita mau kalau kamu 10 tahun lebih muda dari neneknya misalnya. Wah. Waqa'a wauna penggal tong. Wauna penggal jangan. Nah jangan. Kan fi'il paling sedikit 3 huruf. Lamun dipenggal mah tuh 3 hurufnya tinggal 2. Nah. Saya lain hurufnya tapi giginya. Waqa'a berarti wauna jangan dipenggal. Filun madin mabnina alal fathi. Mana fa'ilna? Cari ke depan. Ayat. Dina fa'il katempelan domir. Tadi kan naon? Wa huwa mudhof. Lihat fa'ilun cirina domatun. Ayat domahna dohiroh di mana? Pakai wa huwa mudhof. Nah, itu nu tadi mah hararenteu ibu tuh dah. Hararenteu. Da itu mah tidak kata nempelan domir. Ieu mah kata tempelan. Cobalah modomirnya dibuang macana. Ajrun. Jika iwe syahidun. Nah tanwinnya tidak ada tuh. Karena dia mudhof. Syarat mudhof ya sabar 2. Harus cepat. 1 tidak ada alif lam. 2 tidak ada. Tahlah modomir nempel di isim jadi. Domir nempel di isim jadi. Majrur malah mondomir nempel di huruf jar. Tiba-tiba si domir teh jalan-jalan nempel di waqa'a waqa'ahu jadi huna maf'ulun bi. Lamun domir ieu nempel kana fi'il maf'ulun bi. Mun domir ieu nempel kana ala cik bunyina jadi kumaha lamun domir katempel kana ala
ismun majrurun karena nempel di huruf. Lamun ieu hakna nempel di isim jadi mudhofun. Lamun ha ieu nempel di fiil maf'ulun bih. Ini susah teu acan aya kayak berikut. Jadi aya terus lancar kayak begitu datang soal berikutnya nu kamari. Nu kamari teh suka teh geus kenal aya nama. Ayo wa mudah hanya domir mutasil mabni ala domi jadi naon? Betul? Mantap, kalau ibu penasaran domir atau di prom domir naonnya aja. Lihat dia nempel sama apa. Karena dia akan ditentukan dengan nempelnya. Kan domir mah huwa jadi domah mabni. Beda dengan lafaz Allah. Bisa Allahu, Allaha, Allah. Kan domir mah mabni. Ya banyak domir mah tahu dia jadi apa? Lihat nempelnya. Karena domirna domir muttasil. Muttasil itu muttasil. Nempel opat-opatna. Ala harfu jar mabni ala sukun betul. Allahna jadi naon? Ismun majrurun bi ala alamat jarna kasratun dhahiratun farinaha teu gange wa huwa mudhaf. Teu aya domir nempel. Aya hina sane domir. Hina sanes domir. Nya contreng alhamdulillah. Nomor 5 nonem. Saha? Ibu Rodia. Qala waqa'a waqa'a isim fi'il huruf. Tahu dari mana fi'il? Naon cirina? Konten ciri naon? Ciri fi'il nomor sabaraha? 1, 2, sin, 3, saufa, 4. Dina kod aya betul. Bios. Yang penting dia harbun mabniun ala sukun. Jadi waqa'ate fi'lun baheula. Ayeuna mah terus nambahan. Fi'il naon? Madi. Waqu kapan? Berapa huruf? Namanya waqa'a waza aina. Oh. Aikobna. Kayaknya ini kesenam otak, senam mulut, tarik, tariknya, teteh sehat lahir batin. Terusnya kita masuk lapar mana? Pilun madin, madina ala pati aslina. Cari naon? Butuh mai hukumna. Cari nak mana? Kiri cari yang bagaimana? Cari ayah. Oh di ujung boleh? Ayah mapul bihan di dia. Daya isim nujungna doma. Teu aya, bios teu aya. Lamun kumna ditempelkeun kana waqa'akum. Nah, eta maf'ulun bih. Mun ieu nempel di dia. Domir nempel di huruf jar. Domir nempel di isim. Domir ieu nempel di fi'il. Jadi domir namanya tilu nempel. Isim majrur, mudhof ilaih dan anu bungsu maf'ulun bih. Nu lanceuk nama isim majrur. Nu kadua mudhof ilaih. Nu katilu maf'ulun iraha domir hoyong jadi maf'ul bih. Tempelkeun di mana? Abdi teh gaduh huwa jadi hu. Hoyong jadi maf'ul bih kita dikumakeun Bu. Abdi teh gaduh domir anta jadi ka tapi hoyong jadi isim majrur kumakeun. Nempelkeun ka mana? Kana huruf jar. Abdi teh gaduh hum hoyong jadi mudhof ilaih tempelkeun ka mana? Nah, eta lamun soal aya rilah di teh kitu. Gua jadi aku adalah sebuah domir. Ini aku sih jadi maf'ulun bih. Kira-kira aku harus temui siapa? Temui fi'il kan nempelah di fi'il kamu akan jadi maf'ulun bih. Gitu. Baru 3 berartinya. Mana dia teh? Ala harfu jar mabni ala sukun. Domir nempel di huruf jar. Ismun domir muttasil mabni ala sukun.
sukun tuh jadi naon? Ismun majrurun bi ala. Min harfu jar mabni ala sukun Rabbi ismun majrurun bi min alamat jarna kasratun dhahiratun beri. Pakai wahwa mudah? Pakai, karena isi mine katempelan kumnya domir mutasil mabni ala sukun jadi naon? Ari rinsun jadi apa rinsun? Fa'ilun ciri fa'il naon? Domatun aya dhahiratun di mana? Dengan wahwa mudah. Nah, tidak ada domir yang nempel. Ya, aku adalah sebuah isi. Ya, harokat aku adalah doma. Jadi apakah aku? Ya, aku adalah panggil. Inginnya sih aku menjadi wahwa muda. Bagaimana caranya? Tempelan domi. Dan soal cerita. Kasus cerita mengkudu. Dan mengkudulah. Aku adalah sebuah domir. Adaku di belakang. Tangan yang menunjuk aku tangan kanan. Jarinya ada dua. Siapakah aku? Sampai kudu berpikirnya cepat. Sekali. Ya, jadi mengulang pertanyaan. Aku adalah sebuah domin. Adaku di belakang. Tangan yang menunjuk aku biasanya tangan kanan. Dan jarinya dua. Siapakah aku? Berarti sekabaya rumah. Ya, tapi satu lagi aku sih domir, adanya di depan. Yang menunjuk aku tangan kiri. Ya, kegelah. Belum tentu tangan kiri tidak banyak. Jari yang menunjuk aku banyak. Oh, ganti wae kan jari tidak banyak. Yang menunjuk aku jarinya banyak. Hah? Antuna. Lemak hati. Pan kamar iki ngacung heula. Ngomong kemah di mana? Di benar-benar teman Dorbesena lumayan insyaallah. Tapi lagi Dorbesena di saha masih di jamaah ini. Tahun dulu mah pokoknya yang memberikan sepeda gunung buat ya. Tapi mau buat jadi anu gitu matu ya nurutan oge. Ya, salah soal cerita apa? Mau geus beres teh. Cari deui. Yang tenang naon akan harus berpikir ya Bu ya. Nah, jadi kita ngaguna deui ya insyaallah lincah ya. Beres soundtrack alhamdulillah. Nomor 6 Ibu Reni. Mana? Ibu Reni F nya. F. Katamallahu alaihimu ta aya domah naon eta nya? Da himah biasa lagi him nahimu. Domah li takhol. Pertemuan antara apa dengan apa? Dua sukun teh. Satu mim, dua lam. Jadi pertemuan dua butuh harokat. Domir nempel di huruf jar. Ismun majrur. Mun domir ieu nempel di fiil. Mun domir ieu ditempel di isim. Eta tak tekokna sareng gigi langsung treng mete kedah ngemutna. Kata filun madin mabni alal fathi. Cari ke depan fa'il yang ujungnya doma ada. Allahu ta'ala. Fa'ilun cirina domatun dhahiratun. Dengan wahwa mudah. Nah, tidak ada domir yang nempel. Alaihim ala nahar bujar mabni ala sukun alaih. Nah, dibaca himtuhu. Berapa penyebab? Satu, kasroh. Dua, ya sukun. Berapa domir? Satu, huma, huma, hunna. Taros deui, hanet deui. Jadi moal kacang mah moal basi-basi nepigakeun jadi cigeuleuh tak oge nya eta ngeun kacang baheula haneut teuing teu teu hasil. Kok mau bubur mah teu hasil pisan ka Surabaya ge. Nah, da beak di dieu. Domir mutasil mabni ala sukun. Nah, apa disebut sukun ari eta doma? Makanya di atas pakai tulisan eta mah doma lil hanya ismun majrur. Domir nempel di huruf jar tadi apa? Ismun majrurun bi ala. Ai jala jadi naon? Tah, ieu aya mamulbihna?
Dina di dieu aya domir nu nempel. Di dieu ge aya nu fathah, berarti maf'ulna sabriji. Boleh maf'ul 2. Maf'ul mah boleh? Mun panggil teh kengeng ibu tos milarian panggil kengeng anu dua tos ulah milarian deui. Atos. Mun bapak tah aya maf'ul hiji, aya maf'ul deui boleh teh maf'ul kadua. Boleh, itu Pak boleh. Aya maf'ul 1, aya maf'ul mah boleh 2. Mun panggil apa saya mun kitu catat maf'ul boleh 2. Kamar yang khusus karena itu maf'ul gitu. Gitu abis maka maf'ul mau disiapin si bapak jeung maf'ul bi wae. Tah ieu maf'ulun bi cirina naon? Fathah aya dohiro di mana? Nah, teu ngewah-wah mudhof. Tidak ada nempel. Upami domir ieu ditempelkeun ti dieu kumaha? Ieuna pake wahwa mudhof, domirna jadi mudhofun tapi alif lamna kadah kumaha? Hilang. Maka tempelan domir mah isim gak boleh ada alif lam, gak boleh ada syarat mudhof kan sabar 2 tadi. Ya. Contreng alhamdulillah. Ibu tina. Satu, daraballahu qulubahum. Nah, qulubah bisa berapa kalimat? Qulu dan bahu. Nya ulah qulu dan bahu. Qulubah. Daraba filun madin mati alal fati. Cari panggil ke depan, ketemu? Mana? Allahu dia fa'ilun cirina dhammah doi rabari. Dengan wawa mudhof. Tapi aya teu panggil pakai wawa mudhof. Kapan? Kalau katempelan domir. Kumaha mudhofir hum teh nempel kana doroba? Maf'ulun bi. Nya. Qulubana maf'ulun bi. Cirina maf'ul bi eta fathatun dhahiratun fa'il. Nah ngangge wahwa mudhof. Sabab dina maf'ul bi katempelan domir. Syarat mudhof tidak ada alif lam, tidak ada tanwin tuh. Qulubahum. Humnya domir nempel di isim mudhofun. Domir mutasil mabni ala sukun jadi mudhofun. Contreng alhamdulillah. Ibu Maryam faba'atha seberapa kalimat? Faba dan asa. Faba'a dan sa. Fa dan ba'atha. Fa-nya harfun mabni alal fathi, ba'atha filun mabni. Aina kaptil, ain bi'il na ain kaptil. Ieu menurut tadi hariwah. Butuh naon? Hukumna cari ke mana? Cari yang bagaimana? Ayat mana? Nah, panggil dan fi'il kedah pada kata? Tidak. Oh iya panggilna. Fa fi'lun madin mabni alal fathi. Allahu fa'ilun. Cirina panggil naon? Ayat dohiro di mana? Nah, tengah ngewah-wah mudhof. Tidak ada yang nempel. Ulang kobe sudah apa? Ibu nah pakai wah mudhof sadayana mangpeun sase jeung mangpeun ieu we resep kitu Ustaz. Lain mampeun tinggal heula lamun daya domir ulah ngewah wa. Mun aya katempelan sok tambihan. Guroban. Maf'ulun bi. Cirina maf'ul naon? Fathatun aya dhahira di mana? Pakai wah mudhof? Nah. Contreng alhamdulillah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama isim dengan huruf dengan naon? Berapa huruf? Namanya khatama wazan berapa wajan? 1, 2, 3. Butuh naon? Hukumna kamana carina? Cari nunggu maha. Ketemu mana? Pakai wawa mudhof Allahnya. Sebarang pertanyaan tak hijaunya. Iya karena sering-sering mah gitu nanti Bu. Filul madin mabni alal fatih pokok. Allahu fa'ilun. Payaman lamnya ulah ngarengkor. Fa'ilun lurus. Fa'ilun ya.
Ciri napanya naon? Ayat apa? Di mana? Namewa huwa muda. Aha. Ala harfu jar mabni ala sukun. Qulubi ismun majrurun bi ala. Wa alamatu jarina kasratun dhahiratun baik. Nah, pakai wa huwa muda. Kan ayat damir nu nempel. Coba him lamun ditempelkeun kana khotama bunyina jadi kumaha? Khotama him tinggal him tempelkeun kana khotama khotama nah teu him berarti cerdas yang lamun hum nempel di khotama jadi naon lamun hum nempel di ala disebut dulu lamun hum nempel di isim dah eta ke sering-sering mabut tiba-tiba bios daripada tidak mending terlambat dan alhamdulillah ada dalam keselamatan itu kan terjerping udah boleh jauh udah penting leres ya leres alhamdulillah itu saya kan lebih baik terlambat daripada tidak kulubinya udah him pakai mudhaf him dhamir muttasil mabni ala sukun jadi naon mudhaf mudhaf wa una harfun mabni ala fathi ala harfu jar mabni ala sukun sam'i ismun majrurun bi ala alamat jarna kasratun dhairatun barihi wa huwa nahannya wa huwa mudah dibaca nahim nahan sebelumna kasrah dhamir muttasil mabni ala sukun jadi naon basato ibu tuti ibu tuti tadi teh ibu tuti itu oh ibu Tina basato isi fil huruf filun madin mabni ala fathi mana panggilna langsung Allahu ayat makulan tadi dia oh gitu nah ayat makulan tadi dia nah ayat patah ayat makulan berarti tegak tinggal ayat makulan tidak ada nah apa tegak tinggal buat dikit-dikit apa ayat jadi nanti ayat makulan di mana apa patah setiap isi patah jadi naon Allahna jadi bangil ya ngarange wa udah pian dua jadi ngirobna Allahu fa'ilun ciri nandar mantun dhahiratun fihi tegange wa mudah terus disqa maf'ulun bi cirina fathatun dhahiratun fihi ngam titik tegange wa mudah alili ibadihi yang mudah teh lakna harfu jarin mabni ala kasri ibadina ismun majrurun billah wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun bari pakai wa mudah pakai ieu manaha hanya dhamir muttasil mabni ala kasri jadi naon lamun hina nempel basato bunyina jadi kumaha basato ieu hiban basato nah ieu hi ari tuhu ieu mah kasra ieu mah teu aya lamun basato huna jadi naon maf'ulun saya baso tahu basatohu nah baso tahu aduh kayak kadang isu kok yang mengaturkan itu ya jika halaman seberapa kurang kira-kira we dan terus apa nabianya dhamir nempel di halaman seberapa iya nana materi nak pak halaman 6 satu sok sedikit ya maf'ul bi terbagi dua lihat itu halaman yang satu sok lihat satu dohir tapi lamun ayat maf'ul bi katingal tuh fathah ayatnya fathah katingal tuh bu nah itu mun ayat maf'ul bi tuh fathah eta namina maf'ul bi dohir itu nampak tuh satu maf'ul bi dohir yaitu setiap isim yang berakhiran berharokat fathah sebagaimana pada penjelasan yang telah lalu halaman 60 banget tinggal di halaman 60 setiap isim nu fathah ujungnya eta jadi maf'ul bi dua domir kain ayeuna kapan domirmu yaitu setiap domir mutasil domir 446 yang bersambung dengan
madi tersebut. Pokoknya mun aya fi'il madi katempelan domir huwa jadi hu dan teman-temannya eta domir teh jadi maf'ul. Ya, contoh maf'ul bi domir rafa'ahullahu ilaihi. Rafa'a lihat kirobna fi'lun madin mabniun alal fathi. Haknya hunya domir mutasil mabniun alal dhammi jadi naon? Nah, aya bu di kurungan maf'ulun bi. Nah, soal berikutnya si fi'il madi katarepena domir. Ulah hariwang, ulah melang, ulah ringrang, tentukan bang. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang, tentukan. Jadi naon? Allahna fa'ilun. Aya fa'ilna cirina naon? Dhammatun. Aya dhammahna dhahiratun. Di mana? Ilaihi ila harfu jar mabni ala sukun. Haknya dhamir muttasil mabni ala kasri jadi naon? Ismun majrurun bi. Bapak Ibu latihan 100 genap. Mangga dikerjakan halaman 100 genap. Ya, kade aya naonan aya nama? Fi'il kata rempelan domir berarti sabang saning dodomiran jadi naon? Harokatnya apapun yang penting asal dia nempel di fi'il pastikan dia jadi maf'ulun bih. Siap? Teta kang edit naon? 1 mangga kerjakeun halaman 100 gitu. Ya. Cik kira-kira pitiasaeun? Naon terbaruna domir 4 nempel di fi'il jadi naon? Mungkin maf'ul bih aya 2, mungkin domir nempel aya, isim anu patah oge aya teh sabias-bias. Nya mung di dieu rupina da acan aya anu 2. Paksa da acan 2 teh saberiji heula. Hiji we ulah nya kamu soal. Ya, ketemu lagi hari Sabtu insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu cing sarehat sadayana. Ya, karya-karya tulisna ditunggu nanti hari Sabtu mah ditulisnya di mana? Di luar dulu boleh untuk menunggu sambil menunggu kelas imla. Insyaallah. Ya, alhamdulillah.